नमस्कार। आजिर एडिटोरियल आम चर्चा करवा एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नहीं आपण मैंने जानती आग को आसूची 4-5टी राज्यर निर्वाचन आउ ये निर्वाचन अव्यवहित पूर्वर देशर सर्वोच्च अदालत एक कड़ा टिप्पणी देइछंती। से टिप्पणीटी कहा उद्देश्य रे, से टिप्पणीटी कौ प्रसंग रे एवं मान्यवर सर्वोच्च अदालतंकर ए टिप्पणी अन्य मानकु किभली भाव में प्रभावित करने को जाउछि तारि उपरे विश्लेषण करबा। आज तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो गोटे मामला जाइथिला सर्वोच्च अदालत को पाखकु एवं अदालत एही मामलार शुणाणी करबा बेले एक गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी देइछंती। जो बेंच रे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कर प्रधान विचारपति समेत अन्य विचारपति माने मध्य रहिछंती। से टिप्पणीटी बेस गुरुत्वपूर्ण एवं तात्पर्यपूर्ण। तेबे कौन से टिप्पणी? से टिप्पणी होउछि जे जो मागणा बांटिबार परंपरा विभिन्न राज्यर सरकार माने आरंभ करिसंती ताहा धीरे धीरे भारतवर्षर प्राय प्रमुख राज्य गुड़िकर पहुँची गलानी एवं ये जो मागणा बांटिबार जो प्रवृत्ति आरंभ करिसंती राज्य सरकार माने बा राजनैतिक दल गुड़िक यार कुप्रभाव पड़ुछि संपृक्त राज्य उपरे एवं देशर अर्थनीति उपरे। तेणु जो राज्य सरकार माने एई प्रकार मागणा बांटिबार प्रवृत्ति को परिहार करि पारु नाहंती आहुरी अधिक मागणा बांटिबा पई चाहुचंती निर्वाचन आसीबा पूर्वरु मागणा बांटिबा पई प्रतिश्रुति दउछंती सेमाने एहार पुनर्विचार करंतु कारण एहा देश पई बा देशर अर्थनीति पई आदौ शुभंकर नुहे। भावंतु काहेकि ए प्रकार गोटिए कड़ा टिप्पणी रखिले देशर सर्वोच्च अदालत या पछर उद्देश्य कौन हेई थाई पारे? ये जो मागणा बांटिबार संस्कृति बा मागणा बांटिबार परंपरा केवल गोटे दुईटी राज्य भितर आज सीमित होइक अछि कि भारतवर्षर एकाधिक राज्य रे शासन क्षमतार थिबा सरकार बा राजनैतिक दल गुड़िक ए प्रवृत्ति सहित निजको अंशीदार कर सारे पुणी एवं आगक आसुछि आउ 4-5टी राज्यर निर्वाचन जदि ए प्रवृत्ति जारी रहे ये मागणा बांटिबार निष्पत्ति संपृक्त राज्यर सरकार माने न ओहरंती ताहले भावंतु सेई राज्य गुड़िक किभली भाव में विपुल आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन हेबे। गोटे उदाहरण आपन पाखे रखिबी। तमिलनाडु निर्वाचन आकु रही एवं तमिलनाडु सरकार एबे गोटे घोषणा करिसंती जे 13 लाख हिताधिकारी महिला को 5,000 टंका लेखाए केएमयूटी नामक गोटे स्कीम रे से प्रदान करने को जाउछंती। अर्थात निर्वाचन आसीबा पूर्वरु 13 लाख हिताधिकारी को 5,000 टंका लेखाए दबा पई तमिलनाडु सरकार निष्पत्ति नैछंती। ए घोषणा शुणिला पर आपण भावंतु जे एहाकू फ्रीबीज बा जो मागणा कल्चर प्रमुख अंश भावे आमे विचार करिबाना ना। केवल जे तमिलनाडु एभली एक घोषणा करिकि समस्त को चमकई देइछि बा तमिलनाडु सरकार ए प्रकार गोटे निष्पत्ति नैछंती ता नुहे। आपन को टिके मने पकई देबी जेतेबेले गत विधानसभा निर्वाचन होउतला कर्नाटक रे सेतेबेले कर्नाटक रे क्षमता को आसीबा पई कांग्रेस 5टी प्रमुख ग्यारंटी देइथिला एवं यही ग्यारंटी ही थिला फ्रीबीज बा मागणा बांटिबार आउ एक बलिष्ठ उदाहरण। एथिरे पाखापाखि 62,000 कोटी टंका खर्च करने को सेतेबेले घोषणा करा जाइथिला कांग्रेस पक्षरु। क्षमता को आसिले यही 62,000 कोटी टंका से बांटी देबे। एभली अनेक उदाहरण रही अनेक नजर रही भारतवर्षर विभिन्न राज्य गुड़िक बा राज्य शासन करुवा सरकार माने यही प्रकार निष्पत्ति नैछंती एवं मागणा बांटिबा को एक नीति रे मध्य से परिणत कर सारे। आ यार व्यापक प्रभाव पड़ुछि संपृक्त राज्यर अर्थनीति उपरे। थरे आपण चिंता करंतु जे मागणा बांटिबा पई बा मागणा दबा पई निष्पत्ति नौछंती सरकार बा गोटे राजनैतिक दल किंतु याकू भरणा करुछि किए? ए अर्थ आसुछि कोउठु? अंतत पक्षे एतिके मु आपनकर जानिबा पई कहि रखिबी जे जहा मागणारे दिया जाउछि बा मागणारे दिया जिबा पई घोषणा करूछंती विभिन्न राज्यर सरकार माने बा क्षमतासीन राजनैतिक दल गुड़िक बा क्षमता को आसीबा को चाहुतबा राजनैतिक दल गुड़िक सेमाने क्षमता को आसीबा परे एई जो मागणा बांटिबार प्रवृत्ति रे शामिल हो जाती मागणा बांटिबा पई एकाधिक निष्पत्ति नै थांती आकु कार्यकारी करिबा पई सेमाने ऋण करिथांती एवं जो अर्थ रे लोकन को मागणा दिया जाउछि चाउल ठारू आरंभ करके साइकेल हो लैपटॉप हो एमती अनेक किछि आसबाब पत्र ये सबू दौछि किए? ये सबू आसुछि टिकसदाता अर्थरु। टिकसदाता अर्थरु आसीबा पर जेतेबेले अभाव पड़ुछि सेतेबेले ऋण करिकि क्षमतासीन राजनैतिक दल बा क्षमतासीन सरकार माने लोकन को मागणा बांटुछंती। भावंतु ए प्रकार निष्पत्ति
କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର କି? এই কথাটিকে যদি বুঝি নথান্তে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বা মাননীয় সুপ্রিমকোর্ট, তাহলে এ প্রকার এক কড়া টিপ্পণী দিয়ে থাকে কি? এই মাগণা বান্টিবা দ্বারা অনেক গুড়িয়ে রাজ্য এবে বিভিন্ন ভাবে আর্থিক দৃষ্টিকোণর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সেই রাজ্যগুড়িক কিয়ে তা মধ্যে টিকে আপনার জনাইদেবাক চাইবি। প্রমুখ ভাবে অনেক পঞ্জাব এবং আন্ধ্রপ্রদেশ ভଳି রাজ্য। বর্তমান পঞ্জাবে থাকা সরকার বা পূর্বর আন্ধ্রপ্রদেশে থাকা সরকার যেভাবে ভাবে মাগণা দবার ঘোষণা করে এবং মাগণা দেই চালিলে তার প্রভাব এবে সিধাসলখ ভাবে পঞ্জাব এবং আন্ধ্রপ্রদেশের অর্থনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে। সেইভাবে কর্ণাটকরে গত নির্বাচনে ক্ষমতাকে আসিবা পূর্ব যে ৬২,০০০ কোটি টঙ্কার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস, ক্ষমতাকে আসিবা পরে ইয়াকু কোউঠু সে ভরণা করুছে এবং কর্ণাটকর রাজ্য অর্থনীতি মধ্য ইয়া দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এবং তামিলনাড়ুর সরকার যে তামিলনাড়ুরে বিগত দিনের ক্ষমতার লে সে এআইএডিএমকে হো বা বর্তমান ডিএমকে সরকার এমানে যেভাবে ভাবে মাগণা বান্টিবার প্রবৃত্তি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং পরস্পর ভিতরে গোটে প্রতিযোগিতা বি দেখা দিয়েছিল। এ প্রতিযোগিতা তামিলনাড়ুর অর্থনীতিকে মধ্য ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেইভাবে দিল্লীরে গোটিয়ে সরকার লা অরবিন্দ কেজরিওয়াল নেতৃত্বে সে মধ্য মাগণা বান্টিবার প্রবৃত্তিকে আউ টিকে জোরদার করেছিল। মাগণা পানি, মাগণা বিজুଳି, মাগণা বস সেবা এ সবুগুড়িক দবাপাই সেতবেলে চেষ্টা করে তৎকালীন দিল্লী সরকার। তাহা মধ্য দিল্লীর অর্থনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে। এবং মহারাষ্ট্রে বর্তমান থিবা সরকার মধ্য এইভাবে এক চাপর সম্মুখীন হয়েছি, কারণ মহারাষ্ট্রে বর্তমান থিবা সরকার যে ডিবিটি ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফর স্কিম্রে লাডলি বেহেন যোজনার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তাকে পালন করুছি, তার প্রভাব বা তার চাপ মধ্য রাজ্য অর্থনীতি উপরে পড়ুছি। এ সবু রাজ্য ব্যতীত আপনার ভাবুথিবে আম রাজ্য প্রভাবিত হয়েছি কি না? আম রাজ্য মধ্য ব্যাপক ভাবে এই মাগণা সংস্কৃতির প্রভাবে আসিছি। মাগণা সংস্কৃতি বা মাগণা বান্টিবা পরম্পরা আম রাজ্যের বি তৈরি হয়েছি। গোটে ছোটিয়া উদাহরণ আপনার দেবি। 24 বর্ষ ধরি ক্ষমতার থিবা সরকার পুଣି থরে ক্ষমতাকে আসিবা পাই যাহা ঘোষণা করে তাকে টিকে আপনার মনে পকাইদেবে এবং যে প্রকার অর্থ খরচ করে, খরচ কহা ভুল হব, একদম উড়াই দিয়ে সে অর্থর পরিমাণকে টিকে আপনার মনে পকাইবি। যাহা বিধানসভার তথ্য রয়েছে সেথিরে 2024 সাধারণ নির্বাচন পূর্বর বিজেডি নেতৃত্বাধীন সরকার 1200 কোটি টঙ্কা শূন্যরে উড়াই দেলে। অখা বেগ বান্টিলে 1000 টঙ্কা লেখা হিতাধিকারী মানুষ যে পিডিএস পাচ্ছেন তাঁকু বান্টিলে, সেই অখা ব্যাগ সহিত 1000 টঙ্কা বান্টিলে। এথিরে 1200 কোটি টঙ্কা উড়াই দেলে সেমানে কেবল ক্ষমতাকে আসিবা পাই বা ক্ষমতারে রহিবা পাই। এবং এই যে কার্যক্রম গুড়িক সেমানে হাতকু নেলে মাগণা বান্টিবার কার্যক্রম, ইয়াকু প্রচার প্রসার করিবা পাই 33 কোটি টঙ্কা খরচ করেছিলা পূর্বর বিজেডি সরকার। ये 33 কোটি হচ্ছে গোটিয়ে বর্ষরে, অর্থাৎ 2023 রু 2024 নির্বাচন ভিতরে গোটিয়ে বর্ষরে মাগণা বান্টুছি বলি প্রচার করা 33 কোটি টঙ্কা খরচ করেছিল বিজু জনতা দল নেতৃত্বাধীন সরকার। या सहित विगत दिन मानकरे आहुरी अनेक योजना एभली घोषणा करा जायतिला एवं मागणा बांटिबार प्रतिश्रुति मध्य मिलिथिला ओडिशारे, ताहा आपण माने भल भाबे जानिछंती। तेणु ओडिशा भी मागणा बांटिबा संस्कृतिर एक प्रमुख अंशीदार हो सारी। ओडिशार अर्थनीति मध्य या द्वारा व्यापक भाव प्रभावित होइछि। ओडिशारे सरकार बदलिबा परे आपण भाबुचंती कि परिस्थिति रे किछि परिवर्तन होइछि? मागणा बांटिबा बंद होइछि ना? एपर्यंत मध्य ताहा बंद हेई नाही। वर्तमान सरकार समय मध्य ए व्यवस्था एबे भी जारी रहिछि। परिशेष रे आपण माने टिके भल भाबे चिंता करंतु, ए मागणा बांटिबा निष्पत्ति पछरे काहार स्वार्थ रहिछि? ए मागणा परंपरा काहा स्वार्थ को सुरक्षित करुछि? आउ जो माने विशेष करके निष्पत्ति नौछंती, जो राज्यर सरकार होंतु बा जो राज्यर क्षमतासीन राजनैतिक दल, से माने काहा स्वार्थ को आखि आगे रखिकी ए प्रकार निष्पत्ति नौछंती? केवल क्षमतार रहिबा बा क्षमता को जाबुड़ी धरिबा पाई ए प्रकार निष्पत्ति नौछंती ना नाही? आउ जहा आज देशर सर्वोच्च अदालत कहिचंती बा जो टिप्पणीटी रखिचंती, से टिप्पणीटी कौ संदर्भ रे जे ए अर्थ कहार नुहे, जो माने बांटुछंती बा बांटिबा को प्रतिश्रुति दउछंती सेमानकर एहा अर्थ नुहे। ए अर्थ होउची देशर समस्त टिकसदातांकर बा जो राज्यर सरकार ए निष्पत्ति नउछंती बांटिबा पई से राज्यर समस्त टिकसदातांक अर्थ रे ही से एई प्रकार मागणा बांटिबा अभियान जारी रखिचंती। आउ जो परिप्रेक्षी रे देशर सर्वोच्च अदालत एभली एक टिप्पणी देइछंती, ताकू एबे अन्य राज्यर सरकार माने जो माने ए परंपरार अंश विशेष हेई नाहंती
बा जो माने परंपरार अंशविशेष होइकी अछंती से माने ए बाबदरे आउ थरे चिंता करबा आवश्यक कि नुहे। एटी शेष करबा एडिटोरियल को नमस्कार।